বন্ধুরা, আজকে গ্রামের বাড়িতে আসছি বেড়াইতে। আজকে মাটির চুলায় গইন্না মাছ রান্না করব। আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আমার সাথে থাকুন। অনিতাকে এটা ভালো লাগে না, কেন না? Kalau kita laporan ada teh di luar teh. Tambah kan banam. Waduh, lu disalah. Apa nak? Susah lah kita tahu pada dulu. Wow. Wow. Isa bagus kibian pero hala wala. Tidak mas. Udah buta baru sudah kan. Sebal. Bisa sih. Saya nak. Kora kora di atas. Nah, dua tata saja. Allahku. Ada.